Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la lecture diction. Lire un poème d'une manière expressive. قراءة القصيدة ou bien قراءة قصيدة بطريقة معبرة. D'accord? Le poème ديالنا العنوان ديالو هو l'avion. D'accord? L'avion, الطائرة. Mais avant de lire le poème, nous allons passer tout d'abord à la découverte du poème. Observe l'image que représente-t-elle. يعني غادي تشوف l'image و qu'est-ce que tu vois sur cette image. شنو كتشوف هاد الصورة ماذا تمثل. l'image اللي عندنا هي هذه. شنو كنشوفوا فيها un avion et une fille. Une fille dans un avion ou bien une fille qui conduit un avion. صافي غادي دير je vois un avion et une fille. صافي هيا je vois un avion et une fille. Quel est le titre du poème. شنو هو العنوان قلنا ديال القصيدة ديالنا هو l'avion. Qui a écrit ce poème. شكون اللي كتب القصيدة. من هو كاتب القصيدة ولا من هو الشاعر ديالنا. قلنا كتكون ديما كتكون لتحت السميه ديال البويت ou bien ديال لوتور ولا كتكون لتحت en bas du texte ou bien en bas du poème. دابا هنا عندنا un poème عندنا un poète يعني شاعر. لوسي دي لا رو ماردروس هذا هو البويت ديالنا. صافي كتكون هذه هي لا ريفيرونس اللي كنرجعوا لها كتكون فيها السميه ديال لو بويت كيكون لو روكوي يعني منين خدينا داك البويم. داكوغ. لوسي دي لا رو ماردروس. دو كيل دوكيومون ايتيل تيري يعني مأخوذ من اي وثيقه مأخوذ هذا البويم هذا. مأخوذ من لي بويم راه مكتوبه حتى هي تما حدا البويت بويم مينيون بور لي زونفون. داكوغ بويم مينيون بور لي زونفون. pour les enfants للأطفال. De quel moyen de transport s'agit-il. Coche la bonne réponse. Wesh, c'est un moyen de transport terrestre ou bien un moyen de transport maritime ou bien un moyen de transport aérien. wesh وسيلة نقل يعني أرضية اللي كتمشى في الأرض terrestre ولا maritime بحرية جاية من لا مير هذه terre mer aérien l'air يعني هوائية. واش moyen de transport aérien. شنو هذا l'avion c'est un moyen de transport aérien جوية. دابا غادي ندوزو نقراو البويم ديالنا ونفهموه après نجاوبو على j'écoute et je comprends. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles tout comme les barques à voile vont sur la mer. C'est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol et qui par-dessus les villages a pris le vol. Les oiseaux ont peur de ses ailes, mais les enfants le trouvent beau, ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut. L'avion au fond du ciel clair يعني الطائرة وسط السماء الصافية se promène dans les étoiles تتجول بين النجوم tout comme les barques à voile مثل الزوارق الشراعية vont sur la mer اللي كيتمشاو في البحر على الماء. صافي يعني هاد الطائرة وهي طايرة في وسط النجوم في وسط السماء الصافية في وسط النجوم بحال لي بارك فوال ديك الزوارق الشراعيه اللي كتكون في وسط الماء ديك اللي كتكون عندها اللي كتمشى غير بلي فوال. لي فوال هما ديك الاشرعه ديال الزوارق اللي كيضرب فيها البرد وكتبقى تمشى بالبرد. داكوغ كي فون سور لا مير اللي كتمشى على البحر على الماء. سي ان مولان دي زونسيان زاج يعني ان مولان هو سي اون ماشين ا مودغ يعني واحد الاله ديال الطحن باش كنطحنوا يعني الطاحونه ولا المطحنه. سي ان مولان دي زونسياناج دي زونسياناج زعما قديمه. سي ان اونسيان مولان ديال العصور القديمه. كي سودان ا كيتي لو سول اللي فجاه غادر الارض. اي كي باغ دوسي دي فيلاج ابري لو فول واللي خدا يعني بدا الطيران ديالو من فوق القرى لي فيلاج.
Les oiseaux ont peur de ses ailes. يعني الطيور كتخاف من les ailes ديال les avions, ses ailes. ديال l'avion. يعني الطيور كتخاف من الأجنحة ديال الطائرة. Mais les enfants le trouvent beau. ولكن الأطفال كيلقاوها زوينة يعني كيستمتعوا وهما كيشوفوا الطائرة كطير في السماء. Ce grand cerf volant sans ficelle. يعني هاد الطائرة الورقية الكبيرة يعني شبهوها دابا هاد لي زونفون كيشبهوا الطائرة بداك الطائرة الورقية اللي كيصايبوا هما بالورق مي دابا هادي سون فيسيل يعني كطير بلا ديك الخيط اللي كنبقاو حنا شادينو منها وهي كطير. Ce grand cerf volant sans ficelle يعني بدون خيط طائرة ورقية بدون خيط كيفا سي او اللي كطير عاليا اللي كتمشي بعيد الفوق. صافي هذا هو البويم ديالنا دابا ندوزو جيكوت اي جو كومبرون. او سو برومين لافيون اين تتجول الطائرة راه عندنا في لا بروميير ستروف se promène dans les étoiles au fond du ciel clair تتجول بين النجوم في وسط السماء الصافية. صافي غنكتبو l'avion se promène dans les étoiles au fond du ciel clair. Ça fait à quoi est comparé l'avion dans la première strophe. يعني اللي من شبهنا الطائرة في الفقرة الأولى الفقرة الشعرية الأولى tout comme les barques à voile. صافي شبهناها بالزوارق الشراعية. صافي غادي نديرو l'avion est comparé aux barques à voile. Aux barques à voile. Qui a peur de l'avion? شكون اللي كيخاف من الطائرة؟ Ce sont les oiseaux. D'accord? Ce sont يعني الطيور هي اللي كتخاف من الطائرة. Ce sont les oiseaux qui ont peur de l'avion. Pourquoi les enfants n'ont-ils pas peur de l'avion? علاش الأطفال كيخافوش من الطائرة؟ علاش؟ car ils le trouvent beau لأنه كيلقاوه ولا كيعجبهم يجدونه جميل. صافي كيلقاو الطائرة زوينة كيستمتعوا بالرؤية ديال الطائرة. les enfants n'ont pas peur de l'avion. علاش؟ car ils هادي اس car ils le trouvent beau. صافي les enfants n'ont pas peur de l'avion car ils le trouvent beau. À quoi est comparé l'avion dans la dernière strophe? يعني اللي من شبهنا الطائرة في الفقرة الشعرية الأخيرة. راه عندنا تما mais les enfants le trouvent beau ce grand cerf volant sans ficelle يعني كيشبهوه بديك الطائرة الورقية الكبيرة sans ficelle يعني اللي ما عندهاش لا فيسيل ديالها يعني بدوني هذيك سميتها لا فيسيل يعني بديك الخيط ديالها اللي كيشدوه بها يعني بلا بها. صافي à quoi est comparé l'avion غادي نديرو l'avion est comparé ياك à un grand cerf volant sans ficelle. Ça va?
L'avion est comparé à un grand cerf-volant sans ficelle. J'étudie la forme du poème. يعني أدرس شكل القصيدة. Combien de strophes compose le poème? يعني شحال من فقرة كتكون لنا القصيدة ديالنا. ندوزو نشوفو البويم. هذا هو البويم ديالنا. قلنا لا ستروف هي الفقرة الشعرية. هو l'ensemble de vers. صافي سي ان انسومبل دو فيغ. دابا هذه فقرة شعرية. وباش كنعرفوها كيكون واحد لو فيد. دابا هذه الفقرة الشعرية بينها وبين الثانية واحد الفراغ، واحد لو فيد هنايا. صافي هذه لا ستروف الاولى، هذه لا دوزيام الثانيه. صافي اي لا troisième on a 3 strophes. Le poème est composé de 3 strophes. صافي دو combien de vers est composé chaque strophe. دابا كل فقره شحال فيها من بيت. قلنا الابيات الشعريه هما ديك لي ليني. عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4. يعني chaque strophe est composé de 4 vers من 4 ابيات. صافي غادي نكتبوها هنايا. chaque strophe est composé de 4 vers. كل فقرة شعرية فيها 4 ديال الأبيات. Les vers ont-ils la même longueur؟ واش الأبيات لديهم نفس الطول؟ واش عندهم نفس الطول؟ حيت كما كنشوفوا تما، شوفوا معايا تما في البويم عندنا des vers qui sont longs ياك et d'autres vers qui sont courts. صافي عندنا وحدين طوال ووحدين قصار. donc ils n'ont pas la même longueur. صافي non ils n'ont pas la même longueur. ليس لديهم نفس الطول. souligne de la même couleur de vers qui riment. غنمشيو للبويم ديالنا ونسطرو بنفس اللون على كل جوج ابيات اللي عندهم لا ميم غيم. قلنا لا غيم شنو هي القافيه. ce sont les sons bien les syllabes qui se répètent à la fin de chaque vers. صافي يلا نشوفوا البويم ديالنا. انا هنايا هادو كلهم درتهم بلا ميم كولور، عاد رجعت مسحتهم. عندنا لافيون او فون دو سيل كلير. يعني هذا مع من يلغيم افيك كيل فيغ. نشوفوا غير التالي ديالو كلير étoile voile mer. دونك يلغيم مع هاد لو فيغ هذا. صافي دونك غادي نديروها بنفس اللون معاه. صافي كنشوفوا السيلاب الاخرى اللي كتكرر. كلير كتسمع اغ، مير اغ. صافي هنا سو برومين دون لي زيتوال. هذا غنسطرو عليه بالزرق. الغيم افيك celui-là. صافي tout comme les barques à voile. شتي étoile voile كتسمع وال في الاخر. صافي ندوزو دابا لا ستروف الثانيه. حتى هي لا ميم شوز. c'est un moulin des anciens âges. نسطرو عليها بعدا ونقلبوا لها على البيت اللي كتناغم معاها. et qui par dessus les villages. شتي âge مع âge غنسطرو عليهم بلا ميم كولور. بقات لنا هذا sol vol. شتي ol ol. ils ont la même rime. les oiseaux ont peur de ses ailes mais les enfants trouvent beau ce grand cerf-volant sans ficelle. شتي elle مع elle. هادو ils riment ensemble. mais les enfants le trouvent beau ياك qui va si haut. هيا او مع او. صافي ها كل جوج عندهم لا ميم غيم سطرنا عليهم بلا ميم كولور. j'enrichis mon lexique. un ciel clair يعني
c'est un ciel lumineux sans nuages. سماء صافية يعني مضيئة بدون غيوم ما فيهاش الغيوم. Un cerf volant, c'est un jouet fait de papier ou de tissu. واحد اللعبة كنصايبوها إما بالورق ولا بالثوب. tendu sur un cadre léger. tendu يعني كنجبدوها ou bien على واحد الإطار اللي كيكون خفيف. que l'on fait planer au vent اللي كنوجهوها ou bien كنطيروها بالبرد en le retenant par une ficelle وحنا شادينها بواحد الخيط. planer هي le fait de survoler quelque chose يعني sans l'aide d'un moteur. d'accord يعني تطير شي حاجة بدون محرك ماشي بحال الطائرة كطير بالمحرك. هذا un cerf volant يعني كيطير on le fait planer au vent يعني كنطيروها بالبرد en le retenant par une ficelle. une barque à voile هي قلنا ديك القارب الشراعي. barque qui avance à l'aide d'une pièce de tissu résistant حتى هي اللي كتقدم يعني كتزيد كتمشى في البحر بالمساعده ديال ديك القطعه ديال الثوب اللي كتكون يعني مقاومه كتكون يعني مقاومه للرياح وداكشي باش ما كتقطعش دغيا. permettant la propulsion grâce à l'action du vent يعني كتساعد على التقدم. propulsion هو يعني le fait d'avancer grâce à l'action du vent يعني بمساعدة ولا بفضل يعني الرياح. l'action du vent يعني حركة الرياح. ملي كتحرك الرياح كتزيد داك la barque elle avance. صافي. je dis bien le poème. découpe en syllabes. là vient au fond du ciel clair se promène dans les étoiles marque les pauses. C'est un moulin des anciens âges qui, soudain, a quitté le sol. Lis en respectant les liaisons. C'est un moulin des anciens âges يعني نقراو باحترام الربط. تي مع او مع ان كتقرا تا. C'est un moulin des anciens âges. اس ملي كتلاقى مع فويل كتقرا ز. des anciens âges. les oiseaux هنايا كذلك اس مع او. les oiseaux ont peur de ses ailes. Ça fait mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.